গুড মর্নিং। হ্যাভলকে আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে। তো এখন বাজে 7টা। আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করতে যাব, তারপর বেরিয়ে যাব এখান থেকে এলিফ্যান্ট বিচে। এই কটেজগুলো যে দেখছেন, এটা রাস্তার এপারে, আর ওপারে আছে রেস্টুরেন্ট ও আরও অনেকগুলো রিসোর্ট ও বিচ সাইড ভিউ। ওটাও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই দিকটা হলো সিলভার সেন্ট রিসোর্টের যে রেস্টুরেন্ট আছে তার ঠিক পেছন দিকে। এখানেও অনেকগুলো কটেজ আছে এবং নর্মাল রুমও আছে। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টের গায়েই নর্মাল রুমগুলো পাওয়া যায়। এরপর আমরা ব্রেকফাস্ট করে নেব। ব্রেকফাস্ট করে আমরা চলে এসেছি এলিফ্যান্ট বিচে যাওয়ার জন্য। এখানে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো প্রথমে টিকিট কালেক্ট করতে হবে। একটা বোর্ডে করে 10 জন করে নিয়ে যাবে, আবার ওই বোর্ডে করে ফিরে আসতে হবে। তো এখন আমরা বোর্ডে চেপে গেছি। আমরা এলিফ্যান্ট বিচে পৌঁছে গেছি। পৌঁছে গিয়েই দেখছি প্রচুর লোক জমে গেছে, আর এখানে প্রচুর লোকজন রাইডও করছে বিভিন্ন ধরনের। তো আমরাও কিছু রাইড করেছিলাম। তো এখানে আমাদের একজন গাইড ছিল যে আমাদের সবকিছুটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তো ওটা দেখুন আপনারা। कोरल गार्डन बोला जाता है, जिस कोरल गार्डन का लेंथ रहेगा 180 मीटर लॉन्ग रहेगा, जो एक पूरा एक चट्टान रहेगा लाइव कोरल्स का। इसमें हर तरह का मैरीन लाइफ, कोरल, फिशेस सब कुछ लाइव होगा। और ये गार्डन बहुत ज़्यादा डीप वाटर में नहीं है कि कोई भी बोट में लेके जाकर आपको दिखाना होगा या पानी का अंडर वाटर जगह देखना होगा, ऐसा नहीं है। ये गार्डन ये बीच का साथ में है, बहुत ही शैलो में, इसलिए बीच के ऊपर मेनली ओपन किया गया है। और जब कुछ भी नहीं था तो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, पूरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में बीच था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एलिफेंटा का दौरा बहुत सारा काम वगैरह यहाँ पर करते थे, तब से लेकर इस जगह का नाम पड़ा है एलिफेंटा बीच। लेकिन जब गेस्ट के लिए जब चालू किया है तो इसके चालू करने का मेन रीजन है यह है अंडमान का लॉन्गेस्ट गार्डन के लिए, जो आपको बहुत यही पानी का सही साथ में रहेगा। यहाँ पर पानी में एक बार देख लीजिए सभी, ये जो फ्लोटिंग जेट्टी जो है, ये फर्स्ट वाला जो बोर्ड बंधा हुआ है ब्लू कलर का बोर्ड, इसका पीछे एक बॉल दिख रहा है, एक ऑरेंज बॉल जैसा बोर्ड का साथ में देखिए पीछे एक है, ठीक है। यहाँ से लेकर फर्स्ट बॉल तक है आपका स्विमिंग एरिया, जहाँ पर बस एक 2 से 3 फीट का डेप्थ रहेगा और नीचे ऐसा पूरा सीबेड सैंड रहेगा। यहाँ तक जब तक आप लोग खुद से स्विमिंग करना है आप लोग स्विमिंग कर सकते हो, कोई मना नहीं करेंगे आपको। लेकिन अगर इसका आगे अगर जाना होगा तो इसका आगे है पूरा अंडमान का लॉन्गेस्ट लाइव कोरल रीफ। यहाँ पर जाना होगा तो सर्टिफाइड डाइवर्स को लेके जाना होगा, जिनको पेमेंट करना होता है ओनली 1200 पर हेड। আমাদের রাইড কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা দুটো রাইড করেছিলাম, স্নর্কেলিং ও সি ওয়াক। তো শেষ করে আমরা এখন কিছু খাওয়া দাওয়া করে নেব, তারপর এখান থেকে বেরিয়ে যাব। এখানে 3টের সময় সব কিছু ক্লোজ হয়ে যায়, 3টের আগেই সবাইকে ফিরে যেতে হয়।
সিলভারসেন্ট রিসোর্টে খাবারের কোয়ালিটির তুলনায় প্রাইস অনেকটাই হওয়ার কারণে আমরা আজকে ডিসাইড করেছিলাম যে রাতের ডিনারটা অন্য কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে করব। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি আঞ্জু কোকো রিসোর্টে। এখানকার খাওয়ার দাওয়ার মোটামুটি ভালোই ছিল। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে এখন আমরা হোটেলে ফিরছি। আজকের ব্লগটি এখানে শেষ করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরের এপিসোড নিয়ে।